Hanyo hai gonda tisha bukak sini raima beri amsayo shipsaka ulta nokbar. Shangrong salo CPIM te Tipramot haya kare 93 family ne 235 voters somka BJP bodolni bana ya fare borno lamjak shogoi naharga hakotor BJP Jonjati morcha ne achufang Somir Urang MP Rebuti Tirpra BJP Jonjati morcha ne achufang Bikas Deparma te Tangfang David Deparma Talnani yaglo no hasteo khlaijangna ni thangi tongo 2023 Bidan Sabha Chongbari abni bage bsangori kutu khawi habo ongkhorja dal bidal thungkrung bodolni ojamaro aba haikeno gor cholo obiyan no kitingoi salbrong no kami amsai beraijak BJP bodolni ojamaro sangrong salo BJP ni gor cholo obiyan no bskango tonoi raima bele mondolni sakthar mongbai Gonda Tisha Bukhaste ni Ramnagar Hatiwalua Jizaka Kaisa Bodol Shlaimani Panda o CPIM te Tipramot hayakre 93 family ni 235 voters romkha BJP Bodol Nibana yafre brong no lamjak shogina harka hakotor BJP Jonojati Morcha ni achukphang Somir Urang MP Rebuti Tripura BJP Jonojati Morcha ni achukphang Bikas Debormati Tangphang David Deborma Bodol Shlaimani Panda o manjaka MDC Bhumika Nondoriang Dumbur Block ni Vice Chairman Bikas Sakma Raima Bele Mondol ni achukphang Somir Ranjan Tripura akosong Praino chin netarok sawaisi thansa BJP ni kormi rogno dandari ke thansangba BJP ni kormi rogno dandari ui thansang ya haisi takurok noljoton sina nangnai tarpore Tripura mothai jotto takukte bukuk neta borno bangsau phebedi BJP o haisi 23 BJP सरकार थाई तो क्या चुंगुइनो दानदारिया चीनी काम का सबके साथ सबके विकास मोदी जी ने स्लोगन नौजवान सियो मोदी जी स्लोगन तम मोदी जी स्लोगन के सबके साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास तो एक दिन बिसिंगो चीनी हस्ते ने गरम गुनांग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कर्ता जिष्णु देवर्मा यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर में कॉक सलाई नहीं एडिशनल डायरेक्ट फंडिंग 500 कोटी डायरेक्ट फंडिंग नि प्रस्ताव रिखेगा ताको रखाइছে अवश्य विकास अवश्य उन्नयन नर साइमना नांगनाय जैसे सीपीएम 25 बছর राज्य स्तर उन्नयन खाया जों 4.5 বছর अवसर अर्धेनि बेसि उन्नयन खायगा बंधुगण गत 4.5 বছর बिसंगे 2 বছর कोविड 2 বছরनि माध्यमे जों ओ हास्ते 2.5 लाख नि बेसि नग रेखा 2.5 लाख नग दमानबाय क्या गौर पाइছেন নি আপনারা পাইছেন আর দেখছি ये है विकास পার্লামেন্টের জন্য টাকা দিলাম তার হিসাব নেই 10 কোটি টাকা দিলাম পুরাতন কাউন্সিল ভবন আগরতলা রাজবাড়ির সামনে আমাদের প্রদ্যুৎজি নিজেই সেখানে ঘুরলেন দেখলেন রং টং করালেন 10 কোটি টাকা হয়ে গেল হিসাব আমাদের লাগে হিসাব দিতে পারছে না কেন হিসাব দিতে পারছে না জানেন আমাদের এখানেও একটা সাব জোনাল অফিস আছে এখানে যে টাকা পাঠানো হলো এই এলাকার উন্নয়নের জন্য তার কোনো হিসাব নেই কাকে কত টাকা দিল হিসাব নেই কোন ব্যক্তি কত টাকা পেল নিল তার হিসাব নেই এখন যখন খুমুলুঙ্গে আমরা চাপ দিলাম খুমুলুং বলল এই জোনাল সাব জোনালকে আরে তাড়াতাড়ি হিসাব দাও এখন হিসাব দিতে পারে না খাতাই নাই কি করে হিসাব দেবে তো এখন আমরা সাব জোনালে হিসাব পেলাম না আমরা গেলাম কোথায় আমবাসা জোনাল অফিসে যে ডিইউ কে বললাম তাড়াতাড়ি হিসাব দিন আমরা তো এত টাকা দিলাম তার হিসাব আমরা চাই এখন তারাও হিসাব দিতে পারছে না আমরা আগামী সম্ভবত সব ঠিক থাকলে আগামী 10 ডিসেম্বর আমরা রাজ্যপালের কাছে রাজভবন আমরা অভিযান করব আপনারা সঙ্গে থাকবেন আমরা রাজভবনে গিয়ে আমরা হিসাব চাইবো হিসাব কার কাছে পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া এবং প্রদ্যুৎজির কাছে হিসাব চাইবো আপনারা এডিসি চালান আমরা সংবিধান মেনে নিয়ম কানুন মেনে আমরা টাকা দিচ্ছি তাহলে সংবিধানের মধ্যে থেকে এখন টাকার হিসাব দাও কারণ সংবিধানের বাইরে কেউ না আমি এমপি সমীর ওরাং যে এমপি আমরা সংবিধানের কাছে দায়বদ্ধ সংবিধানের বাইরে কিছু না এখানে পুলিশরা এসেছেন এই সংবিধানের কারণে কারণ আমরা এমপি বলে তারা আমাদেরকে এইভাবে সঙ্গে দেন আপনারা যদি ডাকেন ওনারা যাবেন না আমরা যদি চাই এখন আমি একা যদি আমি রেশবাড়িতে যেতে চাই আমাকে তারা দেবেন আমার পিছে দৌড়াবে কারণ এটাই নিয়ম সংবিধানে তো আমরা তার বাইরে চলতে পারি না ভূমিকানন্দ আছে এখন আগের তার জীবন শেষ এখন 2 পিজি তো তার সঙ্গে থাকতে হয় ও যদি না জানিয়ে যায় কখনো তাহলে আপনারা ভাববেন আচ্ছা ভূমিকানন্দ বোধহয় উগ্রপন্থীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে তো
এই জন্য আমাদের রাখতে হয়। আমরা এখন মানে একেবারে হাতে পায়ে আমাদের চেন লাগানো। তো সংবিধানের মধ্যে গেলে, যখন নিয়মের মধ্যে গেলে নিয়ম মেনে চলতে হয়। আমরা বলেছি আমরা টাকা দেব, কত টাকা দরকার? নির্মলা সীতারমন জি 1300 কোটি টাকার প্রজেক্ট ঘোষণা দিয়েছেন, এডিসি কে জনজাতি কল্যাণের জন্য দেবেন। কিন্তু নির্মলা সীতারমন জি বলেছেন আপনারা প্রজেক্ট सबमिट করুন, प्रोजेक्ट दो, कहाँ रास्ता करना है, कहाँ पानी का व्यवस्था करना है, कहाँ स्कूल खोलना है, कहाँ क्या करना है, प्रोजेक्ट दो। लेकिन एडीसी सरकार, एडीसी जे चिनी प्रद्युत जी हुंतो, पूर्णचंद्र जी हुंतो और अन्य चिनी राजेश त्रिपुरा तो कोनो किसी प्रोजेक्ट जमा रुपया पहले वो जगह से रांग ना একটা লামা খাইয়া পড়া সব बीजेपी सरकार रांग दिया, जेटा रांग दिखा अपने हिसाब दिखा। यहाँ के जो है डिप्टी सीएम श्रीमान जिष्णुदेव वर्मा जी ने, इसके बावजूद उन्होंने 5000 करोड़ और हमारे एडीसी को देना चाहिए, जिससे कि वहां और भी विकास के काम हो सकते हैं। अभी डिमांड करने का काम किया, लेकिन ये एडीसी के जो लोग हैं वो लोग कभी भी सेंट्रल के पास में नहीं ये कहने के लिए गया कि हमको ये चाहिए, और कहता है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है। अरे पैसा को तो खा रहा है तो मिलेगा कहां से? तो ऐसे करने वाले लोग ग्रेटर त्रिपुरा की मांग करता है, और ग्रेटर बोलता है, ग्रेटर माने सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा विस्तारित, लेकिन इसका अर्थ और उसका डिमांड क्या है? ये 3 जिला, एडीसी का 3 जिला, तो ये ग्रेटर हुआ कि छोटा हुआ? तो ये जो है इतने बड़े जो हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो यहाँ जो हम लोगों को त्रिपुरा को एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए सोचना चाहिए, तो वो ग्रेटर त्रिपुरा बोल करके छोटा त्रिपुरा की कल्पना हमारे लोगों को देता है। क्या हम सब लोग इन सारे बातों को नहीं जानते क्या? ये आज समझने की जरूरत है। और ये एक एडीसी चला नहीं पा रहा है तो बोलता है कि हमारा ये राज्य होगा, सीएम होंगे तो सरकार को चलाएंगे। तो ये सरकार को चलाएंगे कह करके भ्रमित करके हमसे वोट बैंक लेने का काम करने का काम कर रहा है, और ये गलती से अगर ये आ गया तो फिर हम लोगों को बेचने का काम करेगा और सारे पैसों को खाने का काम करेगा। यही नियत है उसकी। ये सारे मोथा में वही लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे तो सीपीएम के लोग हैं। ये लोग का आदत है, जैसे कुत्ते के पोस्ट टेढ़ा होता है ना, उसको कितना सीधा करिएगा तो होगा नहीं। तुम लोगों का खाने का आदत है, वो कभी भी हमारे लिए काम नहीं कर सकता है, केवल खाने का ही काम करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आज मैं स्वागत करता हूं त्रिपुरा माता के हमारे भाई बहन, आज जो है ये जो है 99 फैमिलीज के 235 मेंबर्स आज भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत होकर के मोदी जी के साथ चलने के लिए, यहाँ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष शाह जी है, उनके साथ चलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ चलने बदल सलाइमानी पांडवा कांग्रेस ते याक्षी बदल न शेजावे कगना रखा हाकतर बीजेपी जनजाति मोर्चा ने आचुकफांग समीर उरांगते एमपी रेवती त्रिपुरा बंदे मातरम त्रिपुरा माथा याकर फने से बीजेपी पाते चों खाबाई खोबाइलाम छगो त्रिपुरा माथा याकर फने बीजेपी पाते चों खाबाई खोबाइलाम छगो मोदी जी आयो ग्लक्तो जेपी नड्डा जी आयो ग्लक्तो ब्यूरो रिपोर्ट चीन खरा।